صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو أحمد وهو محمد بهديه نتعبد. يا ربي صل عليه. ما الطيرون حوله وهو النبي. Allah ka batu ke lomene Allah ka nina ko noya Allah ka ngajulu yafa Allah ka ngala nyinu sabati mesara min Allah ka kisama ambe joro min Allah ka do anachi Allahumma salli ala rasulillah ambe Allah fu ka Allah barkada Allah kununi fitini aya fo jumati me baga ka fo 2021 biye adon laban Allah ya ben jumama islamaw ka dono don barkama don an bɛ ala deli 2021 tɛmɛna an ye jurumu minnu k'a kɔnɔ ala k'u yafa an ye an ye fili minnu k'a kɔnɔ ala ka mago to a la an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a kɔnɔ ala k'u kɛ darajaw ye an ye tɔɔrɔ minnu sɔrɔ a kɔnɔ ala k'a kɔ falen hɛrɛ la an ye ɲuman minnu fana kɛ ala k'u kɔrɔsi an ye ala ka setanɛ don an na an bolo ka kɛ an yɛrɛ kala ye an ka tiɲɛ 2022 min bɛ nalen ala k'a se an ma hɛrɛ la ala ka diya ka tɛmɛ san tɛmɛnenw kan ala k'a to an k'a fɔ a mɛnna a ma se an ma an ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye an ka tila ka an yɛrɛ fɛsɛ san yɛlɛma ninnu jate ye nin de juma tɛmɛbaga n da sera a ma n ko fɛn dɔ bɛ yen setanɛ de bɛ kulonkɛ la silamɛw la sinon kuma kun tɛ mankan kun tɛ ni san yɛlɛma min filɛ silamɛ minnu ka haramuyalen don abadan u tɛ alikuranɛ aya f'i ye k'a haramuna ni nin ye u tɛ hadisa f'i ye k'a haramunen bɛ ni nin ye minnu yɛrɛ k'a dagalen don kuranɛ aya t'u bolo k'a dagalen don kuranɛ hadisa t'u bolo k'a haramuyalen don parce que nin ko ninnu ala ye ninnu to an yɛrɛ de bolo a ka d'an ye cogo min na a ka d'an ye cogo min na ala ka dan dɔw bɛ yen ala ko an kana olu de sago ala ko an kana dan sago an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ an kana an yɛrɛ di halaki ma o baara minnu bɛ kɛ nin kɔnɔna la nin sanyɛlɛma in a dɔnnen don ni maa minnu ye kosɛbɛ ni olu ka laada de y'a warankata bi diɲɛ bɛɛ donna la n'a sanyɛlɛma sera fɛn dɔ bɛ yen n t'a kɔrɔ dɔn n ma hali a dɔnnikɛla ye min bɛ ka kuma kan o ye an y'a ye minnu na nin don mana se u bɛ pétard minnu ci kɔrɔ min b'a la n t'a kun si dɔn mais n kɔni b'a dɔn diinɛ si ma fɔ olu b'a kɛla k'a da kun min kan a lasiliw bɔr'u ka laada dɔ de la wa a bɔr'u ka diinɛ dɔ de la wa ala de b'a dɔn wa pétard cili ne ɲɛ tɛ nafa siya la hadamadenya la hadamadenya kɛnɛ nafa si t'a la anw bara yan surtout anw bɛ jamana min kɔnɔ hakili la jamana ɲɛmɔgɔw san laban na u kɛlen bɛ k'a bali n'i y'a u y'a bali a man ɲi an k'an yɛrɛ bali a la u y'a bali cogo min an bɛ ka fɛn caman kɛ o bali siraw bɛ yen u kan ka dɔn o la dɛ an ka faamaw kan k'o mesures ta accident minnu bɛ kɛ la n'a bɛ kɛ su nin kɔnɔ wala tile nin yɛrɛ ka taa se su ma n'i y'a accident ninnu kɛmɛ kɛmɛ sigi i bɛ taa tɛrɛ maa 50 ni kɔ b'a la a bɛɛ tun minen don ni min ma dɔlɔ min a ye dɔrɔgu ta ɔ duna jamanaba ninnu na kabiri suro ni mɔgɔ minnu bɛ diɲɛ kalama n'i y'u ka telew filɛ u ka polisiw ni appareil dɔw de bɛ ka bɔ n'u ye chauffeur ye u b'i lajɔ u b'a fɔ i ka appareil fɛ n'i suulen don dɔrɔn sifuru hakɛ dɔ bɛ yen o tɛ se ka bɔ a la u b'i lajigin ka bɔ a kɔnɔ k'i ka bolifɛn bila kɛrɛfɛ dɔ bɛ bɔ accident na jamana bɛ se k'o appareil san k'a di polisiw ma nin tile fila in na wa u ka jamanadenw kɔrɔsi n'a ye a bɛ se ka kɛ fɛn ɲumanw don donc k'a fɔ san yɛlɛmana an b'an yɛrɛ di halaki ma kabini san ma yɛlɛma halaki balen don waati bɛɛ hali selisiw la a kan ka kɛ k'a di faamaw ma denmisɛnninw b'u yɛrɛ halaki la sigɛriti jugu minw na dɔrɔgutaw la dulɔ minw na a ka ma filɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ borifɛn bori masi in ka jɔ i da la n'a sɔrɔla fɛn dɔ b'i kɔnɔ min ni sariya tɛ taa u k'e sen bɔ circulation na i ka borifɛn ka mina wari sara t'a la dɛ ni sini tile ma bin a tɛ d'i ma wallahi n'o kɛra ɲina an bɛ se san 2 ma dɔw bɛ bɔ ko ninnu na
o kuma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an b'an ka jamana dilan cogo min nka setanɛ de bɛ ka kulonkɛ an na halisa i bɛ taa dɔɔnikɛlaw dama de sɔrɔ kɛlɛ la a dagalen don foyi t'a la a haramuyalen don tiɲɛ tɛ karisaw ta don karisaw ta don he l'humanité de ta ye san yɛlɛma ye diinɛ si ka san gulonnen tɛ nin na diinɛ minnu y'u ka jate gulon a la u ta tɛ u ye jate sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ parce que bi ni ko 2022 u b'a fɔ ko Isa bangeli k'a taara o de fɛ effectivement mais ne ko jate in sigira Isa tile de la wa n ko Isa y'a sɔrɔ yen a ye histoire dɔnnabaw n k'u bɛ ko dɔ fɔ ko avant Jésus 100 ans avant Jésus 2001 avant Jésus o kuma u y'o jate lɔn cogo di jate bɛɛ yanni Jésus ka na o kuma chrétien ta tɛ nin ye hadamadenya ka jate de ye an tɛna waati jan ta o san tɛmɛnen an y'an da don a la yan ala yɛrɛ ye jate in di minnu ma n'u b'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan hali sini mɔgɔ b'u da lɔnni na o ye zifuw de ye suratu bakara b'a fɔ an ye minnu tubira ka tugu Musa kɔ Firawuna tun ye embargo de k'u la u tɛ sɛnɛ kɛ u tɛ sanni kɛ u tɛ foyi kɛ ala ko Musa a ye Firawuna ni dugukolo to ɲɔgɔn na ni dumuni heure sera ala bɛ dumuni bɔ sanfɛ ka na Musa n'a ka mɔgɔw b'a dun u balola tan de mais tuma min Firawuna halakira setanɛ donna Musa yɛrɛ ka mɔgɔw la u ko Musa ma ko a fɔ ala ye dumuni kelen don o don an da delilo la sa an bɛ fɛ ka to k'an da yɛlɛma n'an ka dumuniw ye ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha u ko ala a fɔ Musa a fɔ ala ka dumuni wɛrɛw d'an ma ala ko n'aw bɛ dumuni fɛ a ye sɛnɛ daminɛ a ko ma ihbitu misran aw bɛ yɔrɔ min tɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ ye a ye taa sɛnɛkɛ yɔrɔ la aw ka sɛnɛkɛ waati jate minɛ aw ka sɛnɛ kɛ n bɛ san d'aw ma aw bɛ balo juifuw de ye sɛnɛ programme dilan diɲɛ kɔnɔ o de la hali sini mɔgɔ tɛ sɛnɛ dɔn k'u bɔ u bɛ dolo dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan u ye san jate minɛ kuma min u y'a jate minɛ dolo dɔw de fɛ dolow de bɛ fiɲɛ ci sira yira dolow de bɛ ji na sira yira dolow de bɛ kɔrɔn yira dolow de bɛ tilebi yira ala ko ten wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun wa bin najmi alamatin hum yahtadun a ko dolow de bɛ kadali kɛ u ye san tɔgɔ yɛlɛma k'a da dolow la anw de nana k'a fɔ ko kalo o de ye janvier ka taa décembre ka kuma surunya aw ye a jateli basi fosi t'a la silamɛya la nka fɛti kɛli a laban na silamɛya ma mɔgɔ si yamaruye nka silamɛya ma mɔgɔ si interdit n'i ka nisɔndiya bɛ kɛ fɛn fila kɔnɔ a fɔlɔ 2021 daminɛ ka se bi ma i yɛrɛ k'i miiri i ni ala cɛ i ye kojugu joli kɛ i ye maa joli janfa i ye haramu joli dun yali bisu in na e bɛ hami k'a fɔ ala ka yafi ma wa i ka dossier min bɛ n'a mara k'a fɔ ko 2021 dossier filɛ nin de ye Saidu Baro ka dossier e tɛ fɛ mun ka y'a la ala ka yafi ma yanni dossier in ka kuru e bɛ na hami ka yafa deli jumɛn kɛ ala fɛ bi sini lahara dossier in bɛ taa dayɛlɛ dɛ n'a dun dayɛlɛla ni ala min sutura a bɛ kalan diɲɛ bɛɛ de ɲɛna sini lahara procès ani diɲɛ ta tɛ kelen ye dɛ diɲɛ procès i ye PV min ta polisi wala gendarme la o de bɛ kalan procureur ɲɛkɔrɔ diɲɛ ta image de bɛ ka bɔ télé la diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ écran na i yɛrɛ papier b'i yɛrɛ bolo i yɛrɛ bi k'a fɔ ni i ko i b'i da cɛ mun na i bolo b'i tɔn k'i k'a kɛra ne ɲɛna a fɔ n'a kɛra ka ban point bɛ ka jigin rouge ni blanc point bɛ ka jigin ni rouge sera yɔrɔ dɔ la ala b'i ɲininka k'i ka ko bɛ cogo di yafa deli tɛ yen dɛ o kuma i malo la i t'a tiɲɛna ala kan'o se an si ma ala kana se an si ma o kuma an ka gɛlɛya an ka 2021 an ka ala yafa deli a filanan an ka ŋaniya ta an bɛ na nin 2022 min na an tɛ na ala tanama ko k'a la fo ni setanɛ sera mɔgɔ min na wa ni tubira ala bɛ yafa i ma silamɛ ka lɔyɔrɔ filɛ a la n'o de don a kɛra a banna san yɛlɛmana sinon maa kelen o kelen ka san yɛlɛma b'i bolo i bangena waati min k'o de y'i ka san yɛlɛmali ye nin ye hadamadenya ta de a ma se silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka se ɲɔgɔn kafiriya ni ɲɔgɔn classe ni ɲɔgɔn nini na o kun tɛ min ka gɛlɛn an ka gɛlɛn an ka jamana in kɔnɔ basigi bɛ se ka na cogo di jamanadenw bɛ kisi cogo di an kana don fɛn na an tɛ min ɲɛdɔn ka denmisɛnninw na kunu an ka ala deli ala ka basigi nati jamana kɔnɔ ala ka basigi nati jamana kɔnɔ gɛlɛya minnu tun bɛ yen sankura ala k'o kɛ ka gɛlɛyaw ban ala ka nɔgɔyaw nati a kɔnɔ baara ninnu ala k'o kɛ ala kama kow fana ye n'an ye min k'a la fili la ala ka yafa ma a la
amana min kala ɲumana ala ka mina an ye ala ka barika don ala an ye an ka kibaruya filanan o de an ka mawludi n'ala sɔnna a sera ni ala ma basisi kɛ bi kun ɲɔgɔn baaraw bi damina an hakili b'a la an ka dunan dɔw yɛrɛ kan ka nali daminɛ dɔgɔkun in kɔnɔ ka taa araba la ka se alamisa ma an n'u caman bɛna juma seli ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna denmisɛnninw y'an ŋani an y'a fɔ cogo min dimansi tɛmɛnen baaraw daminara firali kɛra yɔrɔ la nka a tɔba tolen don an ka gɛlɛya dimansi nata n'an wulila 8h 9h an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka tɔw fana lase an balimaw dɔw y'u ka dɛmɛw di an balima dɔ ye misin 3 di dɔw wɛrɛ fana ye 3 wɛrɛ di ko k'a fara dunanw fanali kan o kuma an bɛ ala deli ala k'a bila u ka mizani na u y'a bɔ nafolo min na ala ka caman bila a nɔ la a bɔra min na ala ka barika segin a nɔ la an ka jirɔja an bɛ baara ninnu fɛn fɛn kɛ n b'a fɔ n b'a tali ka segin a kun tɛ foyi ye an k'a kɛ ala kama ala kira ko an dusu la walasa sini lahara ala bɛ taa an na wuli don min a b'an na bɛn ni nin baara in ye walahi baara in a bɛ se ka kɛ anw ta valeur dɔn an t'a nafa dɔn a bɛ anw wasa a bɛ anw wasa ala ka waliju minnu sera ala ma o ka ca nka sidi alaji malik si radiyallahu ta'ala anhu maa min t'ale dɔn an ka jamana ninnu a ka dɔgɔ dɛ a ye baara min kɛ a ye lakarani min kɛ wa ale bɛnna waati min ma tubabu tile min ma tubabu bɛ kɛlɛ la système bɛɛ la a bɛ ka tubabu kɛlɛ mais a bɛ ka silamɛw denw durusi alikuranɛ la a ye sɛgɛn minnu kɛ a ka kelen dɔrɔn bɛ min fɔ an bɛɛ bɛ n'i ye ɲininkali kɛ bi El Hadj Malick Sy hali ni donna neti la u b'a fɔ k'a den fɔlɔ ye Khalifa Babakar Sy de ye walahi a den fɔlɔ tɛ o y'a dencɛ filanan de a dencɛ fɔlɔ tɔgɔ Sidi Ahmed aw k'a dɔn ala jɔn min tun don guerre mondiale fɔlɔ bɛ kɛ waati min tubabu nana mɔgɔw mina an bara yan a ka kalandenw bɛ bɔla foro la u nana kalanden 4 mina ka taa n'a ye kalanden tɔw borila k'a fɔ a ye ko tubabu y'u ka kalanden kɔrɔba 4 mina a taara a don de kɛra siɲɛ fɔlɔ ka don tubabu ka campus la Tivaouane a taara a sera a k'u ma ko ɲet ko sankolon dugukolo de bɛ fara ɲɔgɔn kan ninnu kalifara ale ma de u tɛ taa ani tubabu y'a sama ko n'a ma ɲɛ u bɛ mɔgɔ fɛ a bɛ mɔgɔ d'u ma u ni min bɛ taa kɔlɔlɔ t'a la walahi a dencɛ fɔlɔ a bɛ san 16 ma a ye 17 dafa a taar'o de mina k'a di tubabuw ma ko aw ni nin ka taa wa den bɛ taa don min a ko dudenw ma ko ni Sidi Ahmed ɲɛnafin bɛ min na i k'a filɛ ala y'a jira la nin tɛ segin tugun mais a y'a bila ka taa ala mɔgɔ jɔn bɛ nin bɔ e bɛ karamɔgɔ jumɛn sɔrɔ bi k'a b'o kɛ a daminɛ karamɔgɔw yɛrɛ la surtout maa wɛrɛ ma n bɛ n den kɛ ka walidenw ni kisi Sidi Hadj Malick Sy y'a kɛ o de la a ye den in di ala ko baasi tɛ ni ala sɔnna n b'i dusu sumaya diɲɛ na lahara i b'a sɔrɔ a ka bɔ ka tɛmɛ nin kan ala tilala ka dencɛ 4 d'a ma k'u bɛɛ baliguya a ɲɛna k'u kɛ dɔnnikɛla kankaranw ye n'a tun ye kitabu sɛbɛn laban na denw de b'a corriger yɔrɔ min ka ɲi min man ɲi kabiri a ma fatu voilà n'i y'a kɛ kalan de kama n b'o to i ka so hali sini a ka du filɛ yen aw yɛrɛ lagosili tɛ aw ka kayi sigi la yan jɔn de la ka bɛn n'a ye El Hadj Malick Sy mɔden dɔ nana yan tournoi la u tɛ taa yɔrɔ la ayi i ni fɛn fɛn mana na u bara i bɛ jɔ a la kalan u tɛ taa kalan kɛ Masik université la ala ye dɔnni bɛɛ d'u ma u ka so dɔnnikɛla fɛn fɛn taara i bɛ fanfɛla b'u ye mais El Hadj Malick Sy ka nin baarabaden a y'a wallahi a ka kilasiw alhamdulillah bi a bɛ hali français la a ye don ordinateur la ko hors pire sur la vie du prophète i b'a taper Google la u b'a bɔ a livre tɔgɔ de hors pire sur la vie du prophète a laban na El Hadj Malick Sy b'a fɔ ko walaysa li amalun alqaka ya amali siwal mahabbati wa ta'zimi fi salami a ko ala n b'a deli fɛ sini lahara n jigi tɛ baara si kan i bɛ n kunbɛn ni baara mun ye ala n jigi tɛ baara ɲuman si kan ala fo n ye bonya min kɛ ala kira ko la a n'a kanu ala n kunbɛn n'o de ye sini e ni ala cɛ ale mana nin fɔ anw dun anw bɛ mun fɔ an ye mun kɛ an ma fosi kɛ k'a ka ɲi k'a t'a bɔ mais ale ye nin belebele minnu bɛɛ kan a k'a jigi t'a kan a jigi bɛ kelen min kan a ye kira kanu min kan n'a ye baara min kɛ ala kira kanu na ala k'an dɛmɛ an ka baara in kɛcogo ɲuman kɛ min b'a kɛ fanga la k'a kɛ jɛlenya la ala k'o nɔgɔya an ye min bɛna a ka nafolo don a la k'a don a la jɛlenya la ala k'a kɛ an ye ala ka kisi ni tanga kɛ ala ka dɔn yira hɛrɛ la ka dunanw ɲuman don hɛrɛ la k'u ɲuman bɔ hɛrɛ la ala ka baara bɛɛ ɲa k'a di an ma allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ali muhammadin wa sallim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh